السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اخواتي وحبايب قلبي طلاب تانية ثانوي في كل مكان. عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. الفيديو ده هنقرا فيه كلمات المراجعة. ملزمة المراجعة فيها أهم كلمات الترم الأول تانية ثانوي. هنقرا الكلمات كده وهتقسمها لكذا جزء زي ما احنا مقسمينها حفظ في السنتر. أول حاجة هنبدأ بالكلمات اللي هي النوع ماسكولار اللي هي الأسماء المذكر. صلى على النبي. يلا بينا نبدأ. وقول ورايا: ان ليو، un volcan, un banc, un port, un corps, un monument, l'automne, le ciel, les chevaux, le vent, un romain, un champ, un oiseau, un médicament, un pays, un continent, un habitant, un bidon. Passons. الاتنين نفس المعنى. Un quartier, un panneau, un déguisement, un fou tricolore, un fou tricolore, un parc d'attraction, parc d'attraction, un chemin, un emploi du temps, un emploi de temps, un hôpital, un numéro, le matin, le soir, l'après-midi, un métier, un travail, un soleil, un animal, un lac, un climat, un élément, un endroit, un informaticien, un informaticien, un cybercopain, un avion, un bateau pirate, un toboggan. Le week-end c'est كلمة congé. Un train de mine, un train de mine, un métier, un travail. كده خلصنا الكلمات المذكر وهنخش على الجزء الثاني اللي هي الكلمات المذكر بس هي الكلمات الشاذة اللي فيها حرف الأو بس مذكر برضو. دول مهمين ودايما هيجولي في الأسئلة فنبقى عارفين ومركزين الكلمات دي آخرها حرف الأو ومذكر. un itinéraire, un orage, un nuage, un photographe, une photographe. تنفع مذكر ومؤنث على حسب الأداة بتاعتي. un article, un incendie, un insecte, un malade, une malade. مذكر أو مؤنث برضو على حسب الأداة. un fleuve, un musée, un arbre, un escarabée, un domicile, un visage. كده خلصنا الكلمات المذكر والمذكر اللي فيها حرف الأو. الجزء اللي بعده الكلمات النون فيمينال هي الأسماء المؤنثة أو الكلمات المؤنثة. une capitale, une nationalité, une carte, une course, une librairie, une bibliothèque, une université, une ville, une place, une entrée, une plage, des prunes, une adresse, une roue piétonne, une roue piétonne, une statue, une promenade, une balade, une gare, une plage, une fenêtre, une pharmacie, l'herbe, une langue, une patinoire, une fiche, une pâtisserie, une banque, une poste, les vacances, une roue, une voiture, une fête, une piste, une heure, une piste,
cyclable. Une piste cyclable. La nature. La neige. Une montagne. Une rivière. Une feuille. Une origine. Une chambre. Une piscine. Une fête. خلصنا الكلمات المؤنث. هناخد الكلمات المؤنث الشاذة اللي ما فيهاش حرف الأو. مهمين برضو، لازم تكون عارف ان دول كده مؤنث عشان ما فيهمش حرف الأو هيجوا يلخبطوك. Une fleur. Une mère. Une invitation. Une station de métro. Une station de métro. Une photo. La météo. Une forêt. Une profession. Une caméra. Une saison. Une circulation. Une fois. Une couleur. الجدول اللي بعده des verbes الأفعال. ده الجزء الثالث اللي انت هتحفظه. تحفظ كلمات المذكر لوحديها، كلمات المؤنث لوحديها. الجزء الثالث des verbes الأفعال. Avancer. Traverser. Tourner. Se retrouver. Se tromper. Indiquer. Participer. Doubler. Connaître. Venir. Travailler. Faire. Éteindre. Jouer un rôle. Couper. Expliquer. Examiner. Commencer. Aller. Prendre. Habiter. Se déguiser. Passer. Préparer. Tomber. Situer. Écrire. Enseigner. Aider. Soigner. Conduire. Vendre. Respecter. Souhaiter. الجزء اللي بعده الكلمات اللي هي الادجكتيف الصفات، adverb ظروف، preposition حروف جر. الجدول ده فيه مجمع لك فيه اهم الصفات والظروف وحروف الجر مع بعض كده، مهم ان انت تبقى عارف معناها. interdit دي كده تبقى مؤنث. interdite. indispensable. nécessaire. c'est facile. en retard. génial. au début. à la fin. chaque. confus. calme. une fête déguisée. une fête déguisée. perdu. déguisé. agréable. tomber par terre. tomber par terre. après. avant. كده نكون خلصنا أهم الكلمات اللي في ملزمة المراجعة بتاعة الترم الأول تانية ثانوي. مهم جدا إن أنت تكون حافظ الكلمات دي وما تفوتش منهم، لأن دي مش كل الكلمات، دي أهمها اللي هتقابلك في الأسئلة دايما. شدوا حيلكم يا شباب، ربنا يوفقكم، والسلام عليكم ورحمة الله.